सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना ऐक्यर आजी सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना सत्यर आमे सज फूल परी ए देशे भरिबु बासना ए देशे भरिबु बासना ऐक्यर आजी सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना ऐक्यर आजी सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना। तृतीय श्रेणीर समस्त छात्र छात्री माननकु मातृभाषा ऑनलाइन कालांश को स्वागत तथा अभिनंदन। पिला माने तुम मानक भितरु किए किए फूल देखिच? हाँ, समस्ते फूल देखिच कि नहीं? किए टगर फूल देखिच? हाँ, टगर फूलर रंग किपरि धला। किए मल्ली फूल देखिच? हाँ, मल्ली फूलर रंग किपरि धला। किए मंदार फूल देखिच? मंदार फूलर रंग किपरि नाली। किए कन्यार फूल देखिच? कन्यार फूलर रंग किपरि? कन्यार फूलर रंग हलदिया। एमिति अनेक फूल फुटी आम परिवेश रे बास महकी थाए। आज आमे सेमिति आज आमे टिकी फूलटीर बास कविताटी को पढ़िबा। तमे समस्ते मन ध्यान दे ये कविताटी शुण। मु प्रथमे कविताटी को गायन करुछि, तापरे तुमे माने घरे ये वीडियो देखि गायन करिबा। पवन भर महुमाछी मिलिले काठी दिने टिकी फूलटी मन कथा तार कहिला तांकरी काने जगत करता केते आदर रे आनिले ठाकु मते सानटीरु आनी बड़टीए कले केते जतन रे सते भावना तांकर अटई अपार किए बा पारिब कली तांक मन जानी करम करिले दियंती करुणा ढाली नीति मुडा कई भक्ति अंतरे हे प्रभु परमेश्वर जेउ बासटी कामाखी देइअछ प्रति पाखुड़ारे मोर सेही बासना को बितरिबा पाई दिय मो मन रे बल तोसी जन मन होइबी मु धन्य जीथिबी जेते काल। हाँ भाई भौणी माने आस यही कवितारे थिबा केतोटी नुआ शब्द जानिबा। अपार अपार शब्दटीर अर्थ अनेक बा बहुत। बितरिबा बितरिबा शब्दटीर अर्थ बांटिबा। जगत करता एठारे जगत करता बोली भगवान को कहा जाइछि।
ଯତନ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଯତ୍ନ। କଲି, କଲି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଫୁଲ କଢ଼ି। ବାସ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଗନ୍ଧ ବା ବାସ। ମାଖି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବୋଲି ହେବା। ଭକତି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି। କାଳ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ସମୟ। ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି। ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହୃଦୟରୁ। ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ। ଆସ ଜାଣିବା ଏହି କବିତାରେ ଥିବା ସାର କଥା। ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ ମଣି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିପରି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ତାହା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦିନେ ପବନ, ଭଅଁର, ମହୁମାଛି ଏକାଠି ଭେଟ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ତାର ମନ କଥା କହିଲା। ଫୁଲଟି କହିଲା ଯେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଆଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ସାନଟିରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କରୁଣା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜଗତକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଲଟି ଦେହରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସୁଗନ୍ଧକୁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ମନରେ ବଲ ଭରି ଦେବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ଏଇ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେତେ କାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ବୋଲି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲି କରିଛି।